दीनी तकरीरों और इस्लामी मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर टाइप करें मंसूर MANSOOR स्पेस अहमद AHMED स्पेस मदनी MADANI। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि नया ऑडियो और वीडियो आपको सबसे पहले मिले। रमजान से ज्यादा इस्तेफादा करने वाला बनाए। आइए अब हम आगे देखते हैं कि ये रोजा जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में फरमाया कि इसी रोजे के महीने में कुरान मुकद्दस को नाजिल किया है। आइए हम देखते हैं इसके फजाइल क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर फरमाया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे ऊपर रोजा को फर्ज किया गया जिस तरह से तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, मकसद क्या है, फलसफा क्या है, गर्ज़ो गायत क्या है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जब परहेजगार एक शख्स बन जाता है, मुत्तकी बन जाता है, गुनाहों से दूर हो जाता है, दुनिया के मुनकरात से दूर हो जाता है, दुनिया की आलाइशों से दूर हो जाता है और अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर देता है। जब अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर देता है तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को महफूज कर लेता है और अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश हो जाता है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है और उन्हीं में से एक चीज क्या है, रमजान का रोजा रखना भी है। कि रमजान का रोजा रखना मालूम यह हुआ कि अरकान इस्लाम का एक अहम रुकन रमजान का रोजा भी है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी चीज बतला दीजिए जिस पर अमल करके मैं सीधे जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, तुम फर्ज नमाज अदा करना, फर्ज रोजे रखना और फर्ज रोजे रखना और फर्ज ज़कात अदा करना। उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको जन्नती देखना है ये देख ले, ये जन्नती जा रहा है। मालूम ये हुआ ये रमजान के रोजे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके ऊपर फर्ज कर दिए हैं। बहुत ही ज्यादा इसका मकाम है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की रवायत कि जब रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और वो शयातीन जो शैतान इंसान का दुश्मन है अल्लाह तबारक व तआला उसको जकड़ देता है। दीनी भाइयों और दोस्तों, इसी तरह से आप ये भी याद रखें कि रोजा कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमारे और आपके लिए सिफारिशी बनकर के खड़ा हो जाएगा और यही रोजा कहेगा अल्लाह मैं इस बंदे को सोने से मना करता था, इस बंदे को मैं आराम से मना करता था, ऐ अल्लाह इस बंदे को मैं खाने पीने से मना करता था, इसकी शहवत से मना करता था, तेरे लिए ये रोजा रखता था, ऐ अल्लाह मेरी सिफारिश इसके लिए कबूल कर ले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजे की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। यही रोजा है, ये रोजा हमारे और आपके लिए सिफारिशी बनकर खड़ा हो जाएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रवायत और आती है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सवाए रोजा के। रोजा ये बंदा मेरे लिए रखता है, मैं इसकी जज़ा दूंगा। मुबारक है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है वो शख्स जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है ये बंदा मेरे लिए रोजा रखता है, मैं इसकी जज़ा दूंगा। वजह क्या है मेरे भाई और दोस्तों? वजह यह है कि एक शख्स बाहर खाए पिए ना खाए पिए कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर वो अपने घर में खाता है या पीता है या नहीं खाता है कोई नहीं जान सकता। धूप होती है, प्यास लगी होती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन
وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بند کمرے میں ہے, تنہا ہے, کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن وہ جب کلی بھی کرتا ہے تو سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو حلق سے پانی نیچے چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ عادت اتنی پسند آتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے, میں ہی اس کو جزا دوں گا. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. دونوں آدمی آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. دونوں اسلام میں بیک وقت داخل ہوتے ہیں. ایک بندہ جو ہوتا ہے نماز کا بہت پابند ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ شریعت کا پابند ہوتا ہے, دو کے دونوں پابند ہیں, لیکن ایک میں عبادت کی زیادہ شوق اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ بندہ شہید بھی ہو جاتا ہے. دوسرا بندہ جو ہوتا ہے جس نے ساتھ میں اسلام قبول کیا تھا, 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوتی ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ بعد میں مرنے والا شخص جو اپنی موت مرا ہے, جو شہید نہیں ہوا ہے, اس شخص سے پہلے جنت میں جا رہا ہے جو شہید ہو کر کے مرا تھا. لوگ صبح باتیں کرنے لگتے ہیں. نبی کائنات نے فرمایا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو, کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ شخص اس سے 1 سال بعد اس کی موت ہوئی ہے, اس نے نمازیں پڑھی, اس نے رمضان کے روزے رکھے, جنت میں ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان. میرے بھائی اور دوست, غور کرنے کا مقام ہے کس چیز نے فوقیت دی, کس چیز نے اس کو فضیلت دی. 1 سال کا روزہ وہ زیادہ رکھا تھا, 1 سال میں جو رمضان کا روزہ آیا اس نے زیادہ رکھا, جس کی وجہ سے نبی کائنات فرما رہے ہیں جنت میں دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. ہم اور آپ اندازہ لگائیں پچھلے سال رمضان میں کتنے لوگ موجود تھے, آج کی تاریخ میں وہ نہیں ہیں. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم روزہ کو انشاءاللہ تعالی پانے والے ہیں. ہم رمضان کے روزے رکھیں گے, سال بھر ہم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں, جمعہ کی نماز پڑھی, فرض نمازیں ہم نے ساری پڑھی ہیں, رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس سے بھی ہم استفادہ کریں گے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اوپر مہربان ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ جو ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے, اس مبارک مہینے سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں, چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اوپر رحم فرمایا ہے. اس لیے اس مہینے سے زیادہ ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں. آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک کے فضائل ہم نے جان لیے, روزے کے فضائل ہم نے جان لیے, لیکن مسائل کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. آئیے ہم اب دیکھتے ہیں نیت, سحری اور افطاری کے بارے میں بہت اختصار کے ساتھ مسائل جن